हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तकफ़िल विद बरखिया। फ्रेंड्स, आज से हम एक नए सेशन का आगाज़ कर रहे हैं कि जो जनरल नॉलेज पर मुनहसर होगा। इसके अंदर हम मुख्तलिफ उन उमूर के ऊपर डिस्कस करेंगे कि जो एक आम मालूमात और एक आम फहम में होने चाहिए। तो आइए हम अपने एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेंसस और इसका पार्ट 1 हम आज डिस्कस करेंगे। मगर इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली अभी यूट्यूब में जाकर सर्च बार में तकफ़िल विद बरखिया लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को इस तरीके से प्रेस कर दीजिए जिस तरीके से दिखाया जा रहा है। थैंक यू। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बैकग्राउंड की, इसकी बेस की। तो आईन पाकिस्तान की शिक नंबर 51 का 5 हमें ये बताती है कि एक कौमी असम्बली के अंदर जो नशिस्तें होंगी वो सूबे और वफाक के मातहत जो कबायली इलाका जात है उनकी आबादी के ऊपर मुनहसर करेंगी, और वो आबादी जो है वो वही ली जाएगी कि जो ऑफिशियल गज़ट के अंदर सेंसस यानी मरदमशुमारी का जो ऑफिशियल गज़ट छपा हुआ होगा उसके हिसाब से ही इन सीटों की तकसीम होगी। तारीख़ी एतबार से अगर देखा जाए तो अब तक पाकिस्तान के अंदर 6 मरतबा ये मरदमशुमारी यानी सेंसस हो चुके हैं। पहली मरतबा ये 1951 में हुए, फिर 1961 में, फिर 1972 में, फिर 1981, फिर 1998 में, और लास्ट आखिरी मरतबा ये 2017 में हुए थे। फ्रेंड्स, ये जो सेंसस है ये बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक कहलाते हैं डी फैक्टो सेंसस। इस सेंसस के प्रोसेस के अंदर ये होता है कि जो भी शख्स जहाँ मौजूद है वो वहीं पे गिन लिया जाता है, वहीं पे काउंट किया जाता है। जबकि एक कहलाता है डी जोरे सेंसस। डी जोरे सेंसस का मतलब ये होता है कि सेंसस के वक्त पे इंसान का वहाँ होना ज़रूरी है कि जहाँ पे वो आम तौर पर रहता है या रिहाइश पजीर होता है, ये जहाँ का वो मकामी कहलाता है। अब ज़रा इसके थोड़े कानूनी पहलुओं की तरफ गौर कर लिया जाए तो हमें पता चलता है कि जनरल स्टैटिस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2011 के हिसाब से एक फेयर सेंसस गवर्नमेंट और आवाम दोनों की जिम्मेदारी है। इसके अलावा ये कि जो भी अफसरान, जो भी लोग, जो भी अफराद इस सेंसस के अंदर, इस डेटा कलेक्शन के अंदर काम कर रहे होते हैं तो वो पाकिस्तान पेनल कोड के सेक्शन 21 के ज़रिए से पब्लिक सर्वेंट होते हैं, और वो उस वक्त पब्लिक सर्वेंट का ओहदा रखते हैं, वो हैसियत रखते हैं। मज़ीद ये भी कि जो एक सेंसस ऑफिसर होता है कि जो पब्लिक सर्वेंट का ओहदा रखता है, इसके लिए ये बात ज़रूरी है कि वो जो भी इंफॉर्मेशन सेंसस के दौरान जमा करता है वो कॉन्फिडेंशियल रखेगा और वो किसी भी गैर मुतालिका शख्स के हाथ में वो इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। ये प्राइवेसी रहेगी बिल्कुल, और वो ये इन्फॉर्मेशन फ़कत और फ़कत अपने सेंसस के अफसरान के हवाले ही कर सकता है। मज़ीद ये कि सेंसस कवानीन के हिसाब से हर उस शख्स को कि जो ज़िम्मेदार होता है इस सेंसस की इन्फॉर्मेशन देने का, उसे मुजरिम तस्वुर किया जा सकता है अगर वो किसी भी लीगल कंडीशन के अलावा अपनी इन्फॉर्मेशन देने से डिनाई कर जाए, अगर वो जानबूझकर गलत इन्फॉर्मेशन सेंसस अफसरान को दे, या वो किसी भी तरीके से किसी भी मुताल्लिका कागजात की जमावरी के लिए रुकावट पैदा कर रहा हो, या फिर वो किसी भी तरीके से उनको इन्फॉर्मेशन की रसाई तक मुश्किलात का सामना करवा रहा हो, चाहे वो किसी ऐसी बिल्डिंग, किसी ऐसे घर या किसी ऐसी जगह, किसी ऐसे स्कूल के अंदर एंट्री से मना कर रहा हो कि जहाँ पे उनको ऑफिशियली लीगली एंटर होना अलाउ होता है। फ्रेंड्स, मज़ीद ये भी कि वो शख्स भी मुजरिम तस्वुर किया जाएगा कि जो सेंसस अफसरान या सेंसस के अमले की तरफ से लगाए गए निशानात को, उनके मार्क्स को, उनके पेंट कलर को या पेंसिल के मार्क्स को, या किसी भी ऐसी डिवाइस को या किसी भी ऐसी चीज़ को कि जो उन्होंने सेंसस के लिए कहीं पे नस्ब की हो, कोई निशानी लगाई हो, कोई चीज़ रखी हो, तो उस चीज़ को जो तोड़े, हटा दे या डिस्ट्रॉय कर दे, ख़राब कर दे, तो वो भी मुजरिम तस्वुर किया जाएगा। और उसके अलावा कोई भी ऐसा शख्स को जो किसी भी तरीके से एक ऑफिशियल के जो नॉमिनेटेड ऑफिशियल है, एक जो अमला है सेंसस का, उसको सेंसस की बजावरी के लिए रुकावट का सामना करवाए, वो मुजरिम तस्वुर किया जाए। और ये तमाम जुर्म काबिल सज़ा, काबिल जुर्माना जुर्म है। इसीलिए अगर कोई शख्स इन तमाम उमूर में पाया जाता है तो पहली दफ़ा तो उसको 50,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। दूसरी मरतबा ये भी हो सकता है कि अगर वो फिर भी बाज ना आ रहा हो तो फिर 50,000 के अलावा 200 रुपये रोज़ाना की बुनियाद पर उसको जुर्माना किया जाए।
اور 6 مہینے کی جیل بھی اس میں ہو سکتی ہے، اور ممکن ہے کہ کوئی سینسس آفیسر یہ تمام کی تمام چیزیں ریکمینڈ کرتے تو یہ تمام کی تمام چیزیں بھی ایک مجرم کو سینسس کی بجاوری میں دشواری پیدا کرنے کی وجہ سے ہو سکتی ہیں۔ اب آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے نا کہ اتنی ساری تیاری صرف لوگوں کو گننے کے لیے، اتنی سختی لوگوں کو گننے کے لیے، یہ نمبرز، یہ کیلکولیشنز، یہ گنتی کیوں ضروری ہے؟ اس سینسس کے بینیفٹس کیا ہیں؟ تو آئیے ہم چلتے ہیں بینیفٹس کی طرف۔ اسی مردم شماری، اسی گنتی کی وجہ سے حکومت اس قابل ہوتی ہے کہ وہ عام عوام کی جو بنیادی ضروریات ہیں اس کے حساب سے منصوبہ بندی کر سکے۔ مثال کے طور پہ وہ ان کو واٹر کی سپلائی اور ڈرینیج کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے منصوبہ بندی کرے، وہ ان کے لیے کھانے کے لیے، فوڈ کے لیے، سینیٹیشن کے لیے منصوبہ بندی کرے، وہ ان کو شیلٹر پرووائڈ کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرے، اور پھر اس سے یہ پتہ چلے کہ ایجوکیشن کس لیول پہ کس کس کو ضرورت ہے وہ اس کے لیے منصوبہ بندی کرے، ہیلتھ کے لیے منصوبہ بندی کرے، اور لوگوں کے روزگار کے لیے منصوبہ بندی کرے۔ اس مردم شماری کے ذریعے سے حکومت یہ بات جاننے کے قابل ہو جاتی ہے کہ اسے بین الاقوامی سطح پر یا قومی سطح پر کن کن چیزوں کی درآمد کی یا برآمد کی ضرورت ہے، اس کو کیا امپورٹ کرنا ہے، کیا چیز اس کے پاس وافر مقدار میں ہے، کیا چیز اس کے پاس کم ہے، کیا چیز لوگوں کی ضرورت میں ہے، کیا چیز لوگوں سے اضافی ہے۔ تو اسی حساب سے وہ بین الاقوامی سطح پر اپنی ٹریڈ کو، اپنی انویسٹمنٹس کو بڑھا سکتی ہے، اور وہ اس میں یہ کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کو مزید وسعت عطا کر سکتی ہے۔ اسی مردم شماری کی وجہ سے حکومت عوام کو مختلف طبقات میں، مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر سکتی ہے، اور ان کو کمپیریزن کے ذریعے سے یہ چیز کو واضح کر سکتی ہے کہ کس کیٹیگری کے لیے کیا چیز ضروری ہے اور کس کیٹیگری کے لیے کس چیز کی زیادہ اہمیت ہے، اور پھر وہ منصوبہ بندی کر کے ان چیزوں کی رسائی عوام تک آسان بناتی ہے۔ اس کے علاوہ مزید یہ کہ جو ان کے اپنے ریسورسز، یعنی حکومت کے اپنے ریسورسز جو ہیں وہ عام پبلک میں کس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں، اسے اس کی حکمت عملی تیار کرنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ مزید یہ کہ انہی مردم شماری کے ریزلٹس کے اوپر حلقہ بندیاں ہوتی ہیں، ڈیلیمیٹیشنز ہوتی ہے، اور اس ڈیلیمیٹیشن کے حساب سے ہی صوبائی اور قومی اسمبلیز کے اندر جو ہے وہ سیٹس ریزرو کی جاتی ہیں ہر آبادی کے لحاظ سے۔ اس ایپیسوڈ میں اتنا ہی۔ ہم سے جڑے رہیے گا۔ ہم سے جڑے رہنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، بس ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجیے۔ تھینک یو۔